Okay, so good morning, sir. This morning amo ang kanang system which is specifically built for the Bargo or ang Affairs and Research Generation Office of Southern Leyte State University. So upon entering the app, sir, na kay makita nga tulo ka buok options: administrators, new order, o check order. Administrators will take you to the dashboard of the administrators where they can edit the orders, they can mark them as done, and they can analyze the sales og kuan sa Bargo ug naunsa ra ang ilang performance over the past year, month, week, or past day. Okay, so ang sunod sir is ang sa new order which in mukuha sila og kintahi ang user mo kuan siya og order sa Bargo mo check out, then mo nilang pinduton sir to choose og to pili og pila ka buok ang ilang paliton. Unya, diri sa check order sir is mo ni ang functionality wherein the users or ang customer maka-check sila og naunsa ra ang ilang order og nahumana ba og himo or for check out or for pick up na ba. So mag-una ta sa new order. So it will take you to this page wherein you will need to plug in your name. In this case, I'm putting in my name. Nya ang contact number nato. Our college, computer engineering, our year, which is second year, third year pohon. And the kini sir is only for check murag bitaw siya calculator. Kung gitahay mo pa pili og custom t-shirt, then it will put on the days og pila ang days maximum niya og minimum nga makuha ang t-shirt or ma-ready siya for pick up. Unya, o pili mo school uniform sir, NA siya nakabutang because ang school uniform nga tela is kanang for stock siya. Kung mo order ka anang adlaw makuha nimo diha diretso. And this is the total overall cost ining unya ining order nimo pindot. Unya, this is the product prices in which the administrators at ilang admin dashboard can edit. So, mo ni ang mga choices diri sir. So if you click on custom t-shirt and order, it will take you to this group box and then pili ka kung unsa man gani ko ani mo ipa-custom. Then take notes nga dili pa na final siya unya ma-edit na sa administrators depending on their kanang layout nga gusto nilang ipakuan sa imong t-shirt. Then if you click on quantity, as you can see nga tag 220 ang isang price, then it will automatically calculate the total overall cost. So, muna na sir, no? And then the option is cotton dry and linen, cotton and the active dry. So, both, ana sir, is kanang murag, say tawag ani is the same price. So, note this, if we click on order sa custom jacket, it will take you automatically to this another group box which is identical sa custom t-shirt. The only difference is ang ilang price which is 960 sa custom jacket and 220 only for the t-shirt. Then if mukwanta sa XS, as you can see, automatic siya ang calculate pila kani. Then the same goes diri mapili siya sa design sa jacket which is atong butang kini. Then atong options is cotton and linen. So sunod is ang PE uniform. So PE uniform na kay options either mukuha ra ka og kanang kuan sa ang shirt ra ba or pants ra pud ba or pwede po both imo kuhaan kita large man ako let's take both for those sizes. So as you can see na-calculate na po siya diretso. And for the school uniform fabric and ano yun is TP uniform. So diri sir wala na nako na code sir wala na napil. Kini pod sir wala po na napil. Supposedly kanang tanggalon na ni siya because redundant na kay naa na may kanang kuan diri maihap or ang total quality na lang ba ang ipabilin diha or wala ginawa na call siya diri sir. So mo na kuan no kung niya anja diri pud sir wala pud na call nga magpakita kung pila ang inventory. So initially I would have liked to
kanang ma-access niya ang database ba sir niya kanang iset ang mga max number aning each of sizes depende sa available nga inventory ngadto sa database. Example sa XS sa ang custom t-shirt kay wa man sila inventory kini ra man sila upat. Unya kanang depending og unsay kuan sa XS kintahay napo na lang may kuan sa SS inventory dapat napo ra pud ni mga kuan dira sir. And unfortunately wala man na code. Then if we ug na na siya ma-calculate sir which is this kanang automatic na siya nga mo kuan og check out. If you make pindot of check out, then it will take you to this order confirmation forms. As you can see mo niya itong mga gipang butang information gaina and the total cost diha sa ubos. So if we press confirm, then that will be saved into our database o dili tan-aw na to sa administrators. So kanang pag login sa administrators ang atong password ato is admin by the way. Anja, it will take you to this page wherein naa siya dashboard or naa siya tab which in you can click on 4 or 5 buttons. Dashboard, orders, inventory, sales report, and back to menu. Back to menu obviously takes you to the menu and back. Dashboard, on the other hand, is this. Then gipakita sa kuhan ang ang mga ang mga available nga products for Bargo. Nya mo ni nga itong set nga prices and if we edit it, tayo sa custom t-shirt ang butang 125, kanyang barato na, then save prices, it will be automatically saved there. Unya, balik ta sa kuan, let's see if mo kuan ba siya mo bago. And as you can see, wala siya na bago. Still na under development pa yun siya, sir, ang system. So sorry kayo kay na daghan kay wa ko excuse sir. Depende na gadto sa kaluoy nimo sir. And mo to sir mo ang orders done. This is only a fixed amount. Wala ni sa database nga gibasihan kay wala gi. So supposedly kini po unta sir is ma-edit or ma-add of pictures whenever the Bargo feels like changing the products or updating the design of the products. So sunod ta sa orders, and orders will take you to this part. Kini sir is nananita tables sa database but as you may expect wala siya isod because we don't have any sample data and we don't wala pa mi nakakuha sa update order of order dan dagan pala ko sir sorry kayo. And sa inventory, so muna siya fixed na ni nga amount sir. Unya, the restock function of everything is magkuwang gihapon. So inventory record is more gihapon 0. The restock inventory is not working. Sales report, so more gihapon. And this is all fixed values, so we don't have anything to check there. So back to menu. And then the last but not the least, kini sir is as you can see ganiya sa order sa orders tab. Dali wala yung nakabutang sa order ID. Then if magkuan po sir wala pa kasi ni siya nasuod bitaw nga say tawag ni ay code. So daghan pa kasi kang call sir na kuan na hagol na mis oras. Then depende na naman dyan ninyo sir o sa inyo ni hatag ng mga grade. So more to ang amo for our system. And thank you. Sayang kayo ang potential na gulo dos oras o commitment. Thank you kayo, sir. But hopefully for kaning nga kuan awan ni siyang i-develop sir into a working system for Bargo Pon. Then I'll update you of unsa gani og si Ma'am Christine pod. So she can make suggestions so this
system can be applicable and be used by the Bargo system or the Bargo office. Thank you, sir. And that will be all.